mabuhay. Mayong gabi sa tanan akong followers, viewers, and supporters. Ako si Alexi, taga Davao. Na ako karon sa Chichiran Japanese Restaurant. Located siya sa corner Palma Hills Street, Davao City. Corner Palma Hills Street in Ponciano, Davao City. Kini nga Chichiran Japanese Restaurant, nag-open sila last year lang. Almost 1 year pa lang sila. Pero diri sa Davao City guys, ginadugok yun sila sa customer. Ang ilang products, very amazing. Isa sa mga best sellers nila, kining ramen noodles. This one. This is only 400 pesos guys. This one.